نلقاو رواحنا عندنا une équipe de 35 personnes اللي لازمهم يخلصوا et on n'a pas de revenus. بعد ما خديت دبلومي من ليزي قررت اني انا باش نكمل قرايتي في الاسبري كور دو سوار. دونك الفالي نخدم باش نجم نخلص القرايه هذيك. خدمت في سونتر دابيل، عملت عامين، حسيت روحي جو سوي بريت. دونك وقتها مشيت للبي تي اس، خديت ان كريدي وحليت لا بروميير باتونت دو ستيبس ان 2011. كريت مون بروميير بيرو، خدمت 4 شهور مي مالوغوزمون الفون دو رولمون في لميت بيرويا وروحت لدارنا. حليت اون بورت ا لاريير، دونك وليت بيرو جديد نتاع ستيبس. او بو دو كيلكو موا جاني تليفون من البرا، هزيت سي ان كالكان il veut faire un projet dans le secteur de l'énergie. دونك علقنا ما صدقتش حتى تعرف معناها جو في باسي من الدينار للورو. دونك فرحت على الاخر. حسيت وقتها اللي هذايا لو ديكليك شويه بشويه بروجي كبر و لا بري دو لامبلور à l'échelle gouvernementale que ce soit sur la région MENA, l'Europe, l'Afrique subsaharienne. والبروجي خديناه كله من البارتي داتا للبارتي ويب للبارتي جيستيون دو بروجي للجيستيون ديكيب للجيستيون دي كليون. On s'est retrouvés à se déplacer pour le déployer dans les pays, à être dans des réunions avec des personnes مهمين في les gouvernements هذوما. On a signé un contrat d'exclusivité de 10 ans. Et en même temps, donc, ce client nous a recommandé à d'autres parties prenantes. نلقاو رواحنا en fait في 3 سنين 35 employés. كانت بيريود فيها برشا بذخ، تنفذت الأمور. مشينا خدينا un très gros bureau في lac 2, vue sur lac avec une terrasse énorme. في الكورونا ce client-là il a été racheté par une entreprise multinationale américaine. اللي رفضت باش تخدم مع شركة تونسية pour des raisons de RGDP. Donc on a perdu ce contrat et j'ai refusé en fait la solution اللي j'abandonne au premier échec. حطيت tous mes économies personnelles, je les ai injectées à Steps. نقلنا من البيرو، l'équipe صبروا معنا pendant 2 ans jusqu'à qu'on ramène des petits projets pour la survie du Steps. On a mis les process nécessaires, on a fait beaucoup de certifs اللي effectivement nous a permis de regagner des gros clients très vite. On a investi في السيت, on a investi في le SEO organique. Après le lancement de quelques mois, on a eu un contact de Aflexim Bank. Ça a été la relance de Steps encore une fois. Charbonne avec un petit projet, le UI UX. Ottawa, après presque 4 ans et demi, on les accompagne dans tous les projets de transformation digitale et data interne. On est l'intégrateur exclusif de BAPS, donc le moyen de paiement africain. Aujourd'hui, بعد 14 سنة, Steps a plus que 50 clients autour du monde, en Europe, en Afrique subsaharienne, au Middle East et au Canada. On les accompagne sur la transformation digitale, les projets data vise, les projets plus avancés en data, le reporting, l'LLM, l'agentic, qui est vraiment le sujet. On a la partie consulting qu'on a beaucoup développée, la mise en place d'une équipe, la mise en place des process, la mise en place de gestion de projet. Là, on couvre aujourd'hui la chaîne 360 en termes de technologie et de data. L'intelligence artificielle, on l'a intégrée dans tous nos projets depuis أكثر من 4 سنين. Aussi, Steps offre le service de CTO as a Service اللي هو destiné l'أكثرية pour les PME et les startups. Steps a eu l'occasion de développer ses propres projets. واحد فيهم donc il est déployé chez BH Assurance dans la segmentation et la classification des clients. Donc c'est un projet data en AI. J'ai compris qu'il faut donner des chances à l'abed talentueux et pas que l'abed diplômé. تعرفت على شكون ظروف شاءت اللي هو ما يكملش قرايته بعد الباك. جا عند entretien c'était excellent معناتها لي ريزولتا انا ما صدقتهمش. من وقت خدم معنا 6 سنين. ومن بعد جي notre UI UX اللي هو كان cuisinier في البحرية. L'objectif intérieur en 2026 d'inclure plus de talents, d'inclure plus de personnes في les régions, d'inclure plus la femme باش تخدم في secteur tech. Et sur le côté business, Inch'Allah, on va atteindre les 30 personnes d'ici fin d'année ou plus. Et on va attaquer la Mauritanie comme on a commencé avec le projet Wing for Africa. Steps كان جات سيري باش تكون فرانس على خاطر elle représente l'humour, l'amitié, la fidélité, la bonne ambiance.